अस्सलाम वालेकुम जी, डी चौक से थोड़े से फासले पे मौजूद हूँ और इस वक्त आंसू गैस आपको पीछे नज़र आ रही होगी। इतनी ज़्यादा आंसू गैस हो चुकी है कि अब इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। मास्क लगाए बगैर या आपके पास अगर पानी वाला तौलिया ना हो, आपके पास पानी ना हो, तो मेरे ख्याल से इस गैस को और इस इम्पोर्टेड के जुल्म को बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं बेचारे, जितना ज़्यादा उन पे जुल्म किया गया है और सारे दिन से जिस तरह से वो बर्दाश्त कर रहे हैं इस जुल्म सितम को, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं हकीकी आज़ादी मार्च के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इनको आप घरों के अंदर जो देख रहे हैं, दोनों हाथों से सलाम करें, इनके लिए दुआ भी करें कि मैं ज़ाती तौर पे यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि यहाँ एक सेकंड खड़ा होना भी मुश्किल है ऐसे हालात में कि जब पुलिस आती है, शेलिंग करती है, लाठी चार्ज करती है, सर फाड़ती है। कि ज़रा आप मनाज़र देखें, मेरी बात करना इतना ज़रूरी नहीं, इनको मनाज़र ज़रा दिखाएं कि क्या यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है। यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं और ये डी चौक से दूर हैं हम, मतलब इतना दूर तो नहीं है लेकिन डी चौक से दूर है। यहाँ गलियों के अंदर, घरों के अंदर हज़ारों लोग हैं और यहाँ ये कोई टीवी पे चलने वाली बात नहीं है, कोई झूठी ये कोई पीटीआई का फॉलोअर बता रहा है या कोई पटवारी बता रहा है। ये मैं तो ग्राउंड पे मौजूद हूँ जो आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहा हूँ। यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, इधर कितने लोग हैं, पीछे मैं देख आया हूँ बेशुमार यहाँ पे लोग हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत जिस तरह से आए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी रियासत की जानिब से इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि जितना, वो भी अपने लोगों पर। जब आप भारत के साथ आपकी जंग हो, वहाँ पे आप जाते नहीं हैं और अपने लोगों पे आप इतना जुल्म कर रहे हैं। मेरे साथ ये एक पाकिस्तानी है, देखिए ज़रा इनकी हालत, तौलिया इन्होंने रखा हुआ है। जी बताएं जी, क्या सूरत हाल है, कहाँ से आए हैं? हम नवाब शाह से आए हैं। नवाब शाह से? सिंध से। तो सिंध के अंदर तो जरदारी माफिया का राज है, वहाँ तो सुना है कि जरदारी का राज है और लोग नहीं निकल सकते, पीपल्स पार्टी, और रात को भी भुट्टो नज़र आता है। तो आप कैसे आ गए? असल नबीने आदमी को भुट्टो नज़र आता है, आँखों वाले को भुट्टो नज़र नहीं आता है। पहली बात तो आपको बताऊँ, आप मेरे बच्चे की तरह हो, सही बात बताऊँ। दूसरी बात ये है कि जो हमको कॉल हुई है ना, ये इसलिए नहीं हुई कि आ जाओ जी इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो, नहीं, ये पाकिस्तान के लिए हुई है, ये पाकिस्तान के लिए हुई और मैं नवाबशाह से आया हूँ। लेकिन ये बताएं, इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ पे, जिस तरह से ये एक मिनट भी खड़ा होने पा रहा जी, आंसू गैस है, आंखें जलती हैं और बड़ा मुश्किल है। ये जो है ना राना बांदरी जी, ये उसकी करतूत की हुई है, तो ये जब हथे आएगा इसकी मुँछें पटेंगे। बाकी फ़िलहाल तो अभी वो कर रहा है, आवाम को तंग कर रहा है, उसकी नालायकी है, उसको मुँह देंगे इंशाल्लाह। जिगर आप कहाँ से आए हो? जी मैं पिंडी से आया हूँ। पिंडी से आए हैं जी, पिंडी। तो ज़रा बताएं ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इतना ज़्यादा यहाँ पे जो आंसू गैस है और जो जुल्म हो रहा है? सर ये बर्दाश्त से तो बाहर है, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत लाई है हमें, इमरान खान की मोहब्बत की वजह से इधर खड़े हैं जी। ये देख लें जिस तरह से लोग खान साहब की मोहब्बत के अंदर आए हुए हैं। मैं समझता हूँ घरों के अंदर एसी के सामने, टीवी के ऊपर ये सारा कुछ देखना, वो कुछ हो रहा है, और यहाँ पे आके खड़े होना, जब आपको पता भी है कि राना सनाउल्लाह की पुलिस है जो मॉडल टाउन के अंदर कत्लो गारत कर चुका है, आपको पता भी है, सार फोड़े जा रहे हैं, उसके पास किराए के बदमाश हैं। हाँ, किराए के बदमाश हैं। तो ऐसी सूरत, आपकी दोस्तों से बात करना चाहता हूँ सर, ये 2-3 ग्लूबट है जो अंदर आए हुए बार बार दरख्तों को आग लगा रहे हैं। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है ना, वो तो हमें ये दर्ज देता है कि आप दरख्त उगाओ। ये हमारे जो मार्च है, हमारा जो ये धरना है, इसको नाकाम करने के लिए ना ये अंदर आए हुए हैं और बार बार कभी उधर दरख्तों को आग लगा दी, कभी उधर लगा देते हैं, ये बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपकी ना, हमारे कारकुन बिल्कुल जो है ना वो पुरअमन है, वो इस तरह नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं अभी अपने ये इधर से ही आ रहा हूँ फ्लैट से, तो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि देखिए आग लगा दी, देखिए आग लगा दी, क्या कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो लाहौर के अंदर लाशें गिरी हैं, जो वहाँ सर फोड़े गए हैं, उस पर यहाँ पे कोई सहाफ़ी बोले ही नहीं कि देखो यार किस तरह से जमहूरी हक है, आपने उठा के नीचे फेंक दिया है यार, लोगों को बोलेंगे आप अभी तो किराए की टट्टू होती है। ठीक है, वो तो किराए, वो तो उनको तो पैसे दो किधर, वो उसके तो मिसाल वो दरख्त वाली हो जाती है कि हवा जिस रुख पे आ गई तो दरख्त उधर जो है ना। वही मैं बात कर रहा हूँ कि लोग जिस तरह से मर रहे हैं,
لوگ مر رہے ہیں اس پہ نہیں یہ صحافی یہ حامد میر یہ سارے لوگ اس پہ بولے کہ یار کیا ہو رہا ہے, جمہوریت ہے, حق ہے لوگوں کا احتجاج کرنا. جو حامد میر کے اندر والا حامد میر ہے وہ سو گیا ہے جی, اس کے میں تو سمجھ تو مر گیا ہے, بس وہ سو گیا ہے. امیر مر جائے پھر بندہ اندر سے اس کا اندر والا جو حامد میر ہے وہ مر گیا ہے. ابھی اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, 2 بچے ہیں اس کے, بس اس کے لیے وہ یہ سارا رزق اکٹھا کر رہا ہے. اللہ کرے ان کو نصیب ہو یہ حرام. سب باہر میں جائے اس کے لیے وہی ہے, بس سب کچھ وہی ہے. جی بس آپ نے ہمارا پیار جو بھی ہے ہمارا پیار ہے انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے اور رہیں گے انشاءاللہ. اگر مریں گے تو ہم اس کا قبر بھی ٹپا لگائیں گے انشاءاللہ. جی یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, اور سب سے پہلے بتائیں جی کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں سندھ سے آیا ہوں, ضلع سانگڑ سے آیا ہوں. رات کو پہنچے تھے 11 بجے اور خان کا انتظار کر رہے ہیں جب سے ہی, اور یہاں پہ پہنچے. جس طرح خان نے کہا تھا کہ یوتھ نے رستے اور رکاوٹیں ہٹانی ہے, رستے کلیئر کرنے, الحمدللہ ہم نے لیڈ کیا اپنے یوتھ کے ورکر کے ساتھ مل کر, یوتھ لیڈرشپ ٹوٹل مل کر جو ہے ہم یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ڈی چوک خان سے پہلے پہنچیں گے اور خان صاحب کا یہاں پہ استقبال کریں گے. جس طرح آپ نے بات کی, بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ جناب یہ جو درختوں کو آگ لگائی گئی, پہلے تو اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. جس طرح بھائی نے کہا کہ ہم تو درخت اگانے والوں میں سے, جلانے والوں میں سے نہیں, اور یہ ہم نے خود دیکھا, اور میرے ساتھ گورنر سندھ بھی اس ٹائم بیٹھے تھے گاڑی میں جب یہ اس طرف جو یہ بڑے والے جو درخت جلائے جا رہے تھے, تو ہم نے دیکھا باقاعدہ میٹرو کا عملہ خود آگ لگا رہا تھا. تو اس نے کہا یار اس کو روکے, اور اس نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور شاید انہوں نے ابھی تک ڈالی بھی ہوگی. تو ان لوگوں نے خود وہ کی بدنام کرنے کے لیے. اگر وہ کچھ صحافی نہیں بلکہ زیادہ تر جو صحافی, جو بکاؤ صحافی, جو لفافہ ٹوکرا صحافی, جو آج جو یہ دکھا نہیں رہے, یہ لوگوں کا جنون ان کو نظر نہیں آ رہا, اور جو لاہور میں جو لاشیں گرائی جا رہی ہے, جو یاسمین راشد کی گاڑی کو جو توڑ پھوڑ کیا گیا, خواتین کے اوپر وہاں پہ تشدد کیا, وہ نظر نہیں آ رہا. ان کو ایک ہفتے تک یہ روتے رہے کہ مریم کے لیے بات کہی عمران خان نے. عمران خان غیرت مند تھا, اس نے اس کو تنبیہ کری کہ غیر محرم کا نام زیادہ نہیں لیا کر دے, شوہریں ناراض ہو جاتی ہے. ہم تو ہماری بیگمات اگر کسی اور کا نام لیں گے ہم تو گلا پکڑ لیں گے, کیسے لے رہے. تو یہاں مریم بڑے جلسوں میں عمران خان عمران خان عمران خان کر دیے. تو عمران خان تنبیہ کر دیا. ایک ہفتے سے ان کا پیٹ کا درد تھا, جناب عمران خان خواتین کی عظمت دری کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. مگر جس طرح لاہور میں اس طرف رستوں میں جو پولیس نے دہشت گردی کی, جو وردی میں دہشت گرد بٹھائے ہوئے تھے, جو اپنا جیلوں سے جو آدھی مجرم کو رہا کر دیا گیا تھا, وہ آدھی مجرم یہاں پر آ کر سول کپڑوں میں آ کر جو دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوبارہ آگ لگا دی گئی. یہ گلو بٹ ہے جو آئے ہوئے ہیں, جو درختوں کا آگ لگا رہے ہیں. یہ میڈیا کو یہ درخت نظر آ رہے ہیں, وہ لاشیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہے, وہ کیوں, کیا یہ اتنا سفید ہو گیا تم لوگوں کا خون, کیا تمہارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ یہ جو پولیس گردی ہو رہی ہے اسٹیٹ میں, اسٹیٹ کو جو ہے بنانا اسٹیٹ بنا دیا, شعبدبازوں نے اس کو شعبدباز اسٹیٹ بنا دیا, مشکری کرتے مشکرستان بنا دیا. یہ مشکرے آ جاتے انگلیوں پہ کر کر کے, یہ ان چیزیں کرتے. بھائی کرنی ہے معیشت بہتر کرے, معیشت بہتر نہیں ہوتی, عمران خان نے ایسے کر دیا, عمران خان وہ کر دیا. تم اپنا بتاؤ, تجربہ کار حکومت, ڈالر 200 سے اوپر ہے, پیٹرول کے لیے تم رڈیا کر رہے ہو کہ 300 کا ہونا چاہیے. عمران خان کا 150 کا پیٹرول مہنگا نظر آ رہا تھا, اب کہتے ہو کہ 300 کا پیٹرول ہونا چاہیے تھا کیونکہ معیشت کو چلانی ہے. یہ ان کی جو ہے لوگوں نے دیکھ لی ہے. اچھا سائیں, ایک طرف رانا ثناء اللہ جو کہ فیصلہ آباد کا نامی گرامی گنڈا ہے, بدماش ہے, ایک طرف آپ کا جنون ہے, کون جیتے گا؟ ہم تو جیت چکے ہیں جناب. رانا ثناء اللہ نے تو کہا تھا, یہ مچڑ نے, یہ نااہل نے, یہ مردود نے, اس شیطان نمونہ شکل والے نے, یہ مچڑ, اس نے جو مونچے مردوں کی اس کو بدنام کر دیا بےغیرت نے. یہ بےغیرت نسل, اس نے تو کہا تھا کہ 8 بندہ بھی جو ہے میرے سے ڈی چوک نہیں پہنچ سکتا. آج تو یہ دیکھ لیں قافلے, انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنا دی تھی اسلام آباد کو, پورا شیل لگا کے ربڑ گولے مار کر بھی جو یہ لوگوں کا جنون نہیں روک پائے. یہ دیکھ رہے ٹھاٹا مارتا ہوا لوگ آ رہے ہیں, یہ سمندر آ رہا ہے عوام کا. اگر یہ اتنی رکاوٹیں نہ کرتے تو پھر یقیناً عمران خان نے تو 20 لاکھ عوام کو بلایا تھا, 50 لاکھ لوگ آ جاتے. اور یہ آپ دیکھتے یہ سیلاب کے جو ہے باہر تک, نیشنل ہائی وے تک, موٹر وے تک یہ عوام نظر آتے ہیں. یہ روکیں گے, یہ جنون کو روکیں گے. آج یہ رکاوٹیں ڈال کے روکیں گے, کل نکلیں گے, کل روکیں گے, پرسوں نکلیں گے, اس پھر نکلیں گے, ہم پھر نکلیں گے. جتنا یہ دبانے کی کوشش کریں گے ہم اتنے اٹھیں گے اور اس جذبے سے اٹھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بتانا چاہتا ہوں امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں, امپورٹڈ حکومت کے دن زیادہ نہیں رہتے انشاءاللہ. اچھا
अच्छा आप क्योंकि सिंध से आए हुए हैं वो दिखाते हैं। खान साहब की बहन भी आ गई। अच्छा 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 आ रही हैं। ये जरदारी के थोड़े बारे में ज़रूर मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप सिंध से हैं, तो सिंध के अंदर क्या तरक्की, क्या डेवलपमेंट, क्या सूरत हाल है? जनाब वो सिंध की तरक्की तो जो चीफ जस्टिस ने खुद कहा था, जो अपना जरदारी की जो बहन थी फरियाल टालपुर, उसके लिए तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि डाइन भी 100 घर छोड़ के डाका मारती है, डाइन भी 100 घर छोड़ के जो है माल खाती है। तो हमने तो लाड़काना में भी 100 अरब रुपए खा लिए। लाड़काना में अब चले जाएं, वहाँ कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, जिधर 100 अरब रुपए लगाएंगे। अस्पतालों में जाएं, इलाज नहीं है, इलाज तो छोड़े डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर छोड़े वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको एम्बुलेंसेज नहीं है। वहाँ पर सिंध के जो लोग जब बीमार होते हैं, जो अगर उनकी डेड बॉडी होती है, रक्षा चिंची रक्षा में ले जाया जाता, बेहिस्सी लगी पड़ी है। थरपार कर जाए, पानी नहीं है पीने के लिए, जिसका एहसास आप नहीं कर सकते कि वहाँ पर क्या गुजर रही है। खुराक नहीं है उनके लिए, वहाँ की गंदम, सरकारी गंदम गोदामों से चोरी हो जाती है, वहाँ पर अजूबे तरीके, वहाँ पर मिट्टी आ जाती है। कहते हैं चूहे खा गए, कि वो चूहे कौन से खा गए? सिंध असम्बली में बैठे हुए चूहे खा गए। सिंध असम्बली में जो बैठे हुए हैं, ये जो डाकू बैठे हुए हैं, वो खा गए थे सिंध के जो एक गंदम। और दूसरा जो जरदारी कर रहा है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का जो ये वज़ीर ख़ारजा जो बना हुआ है, जो आज तक शहबाज शरीफ को घसीटने की बातें करते थे, उनका तर्जुमान जो बिलावल बना हुआ है, वो सिंध में हमारे वर्करों को गिरफ्तार कर रहे हैं। वहाँ सिंध पुलिस भी हमारे वर्करों पर हाथ डाल रही है, तशद्दुद कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध पुलिस को भी कि अकल क्या नाखुन लो, और इंशाअल्लाह ताला ये दिन गुजर जाएंगे, ये दिन गुजर जाएंगे। इधर हिसाब नहीं तो वहाँ हिसाब देना होगा, और वहाँ हम गिरबान पकड़ कर तुमसे हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे बेशक 20 लाख ना आए, आप जैसे 20 भी हो जाएं वही काफ़ी हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।